Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Danas imamo ovaj Technics SAEH 550 zvučni sistem. Ovo je pojačalo konkretno, imam equalizer. On radi dobro, međutim ugasi se samo od sebe i mislim da je u pitanju samo jedna konekcija, jedan kabel koji nije neka popravka, ali ajde da iskoristimo priliku da vidimo šta ima unutra, da proverimo kondenzatore i da sve očistimo, operemo, skinemo prašinu, zamenimo termalnu pastu na power čipu, da mu produžimo radni vek, pošto sam zadovoljan sa ovim uređajem. On je navodno 4x40 W otprilike jačine zvuka, ima specifičnu osobinu da razdvaja visoke i srednje tonove na jedno pojačalo, za levi, na drugo za desni kanal i basove za levi i desni kanal, posebna pojačala, znači 4 pojačala ima. Svi su za oko 6 ohma zvučnike, inače ove žabice za zvučnik su super što može da se podigne, gurne kabel i spusti, a ne one na feder pa treba s dve ruke da se konektuju zvučnici. Ovo je equalizer koji nije inače zasebna jedinica, nego je deo pojačala, što znači da jedno bez drugog ne može da radi jer ima nekakve digitalne komunikacije tu. Plavi konektor je ovaj za vezu sa pojačalom, a ovaj crni izlazi za CD i tape mehanizam koji ja nemam. Ima ulaz AUX i analogni izlaz iz equalizera, tako da možemo da ga vežemo za neki drugi pojačalo ili drugi uređaj za snimanje, light show ili šta god. Iznutra izgleda poluprazno, malo sam se razočarao kad sam video ovo, ali dobro, tako je kako je. Ovdje ima mesto za još više elemenata, pošto ima i jači modeli, pa im je vjerojatno jeftinije naprave jednu ploču i da stave elemente koje treba za određeni model. Sad ćemo da rastavimo potpunosti ovaj equalizer i da idemo na pranje. Ajde da otvorimo ovo pojačalo, izgleda prilično prašnjavo i to ona tvrda prašina koja ne može tek tako da se izduva ili skine. Morat ćemo da ga usisamo, ovaj deo ovdje je moja mala modifikacija, pričat ćemo o tome kasnije. Sve kondenzatore ćemo da proverimo, ovo je manje na ESR, a veće i na kapacitativnost. Idemo da ga rastavimo i da ga operemo i očistimo. Što se tiče ove termalne paste, ona je i dalje u dobrom stanju posle koliko 20 i nešto godina, ali i nju ćemo da zamenimo kad već sve čistimo i brišemo. I pojačalo je skroz zastavljeno, ima puno delova, spremno je sve za pranje. Ajde da krenemo od ovog equalizera. Znači ono što je problem, to je pojačalo gubi konekciju sa equalizerom. Znači nije ovo zaseban deo, iako je u zasebnoj kutiji. Postoje komunikacije neke digitalne ovdje između pojačala i equalizera, tako da nije samostalna jedinica. Iako se malo kabel tu pomeri ili loš kontakt ili nešto tako, prestane sa radom, sve ugasi se. Znači problem je ili u hladnom lemu ili u konekciji, verovatno sa konektorom. Pregledat ću malo detaljnije, čini mi se da su konekcije ovdje u redu. Sad ovo ću isto da očistim, da usisam.
nema puno prašine, a u pojačalu tek vidjet ćemo koji je haos. Sve ove kondenzatore sam proverio sa ES meterom, znači nisam merio kapacitet nego je ESR, onaj unutrašnji otpor, oni su sve u specifikaciji, ima ih poprilično, a inače i u zvuku nisam čuo da je nešto loše ovako da sam primetio, tako da nema problema. ESR metar, to je ovaj što sam pravio ovamo i sa ove dve kratke žice, svaki sam držao dobro, jer ako je loša konekcija, na primjer između ispitanog kondenzatora i dugačkog, na primjer, kabla, može da se pojavi da je loše očitavanje, ali baš sam pazio, po nekoliko puta sam merio, poprilično vremena mi je oduzelo. Znači usisivač i četkica da skinemo prašinu, pa idemo na pojačalo. Ima video jedan u mom prošlom klipu, jednom od ranije, kad sam menjao ove prekidače, znači samo time sam se bavio i oni su novi, tako da sve ok, taj deo radi. Sad ćemo polako da pakujemo. Ovaj deo je kompletiran, a po ovom vidimo da je ovdje bilo mesta i za onaj jači model koji je imao surrounde i to drugo malo jači model sa više zvučnika, ali dobro. Znači to smo vidjeli i po ovom ekvilajzeru da ovdje ima više mogućnosti ostavljeno za jači model da se stave još dodatni elementi. A ono što još mi ostaje da uradim jeste da ove delove ukrasne malo da išmirglam i sa srebrnim sprejem da prefarbam, kao i detalje na pojačalu, na onim plastikama od pojačala. Za sad ovo mogu da vratim nazad ovu masku, jer za ovo nema potrebe da skidam masku. Ovdje ću da zalepim nove gumice da se ne kliza po podlozi, da ne grebe ono pojačalo pošto će bude iznad. Znači to mi ostaje sad. Moram da kažem da su baš štedeli na izradi ovih delova, jer ovo uopšte nije user friendly za servisiranje i to. Mnogo tu ima žica, nema konektora i tako dalje, ali to je što je. Ovaj deo ovdje, kao što vidite, to je moj dodatak, modifikacija od ranije. Nemam taj video, čini mi se. A u stvari šta je to? To je jedan običan relej koji se pali
posle određeni broj sekundi i gasi. Koja je njegova svrha? Njegova svrha je da pritisne zapravo dugme, ovo napred input select, posle određenog vremena, jer pošto nemam CD i tape mehanizam koji pripadajući delovi, već samo pojačalo i equalizer, ovde napred izbacim i grešku neku, čini mi se da je U70, da mi kaže da nešto nije u redu sa CD-om, sa komunikacijom sa CD-om. Tako da radi uređaj normalno, ali moram pritisnem input select svaki put kad upalim radio, da bi mogao da slušam tuner i tako dalje. Svrha ovog je da umesto mene upali lepo, sam pritisne dugme, tako da ne moram da mislim, uključim uređaj, posle 2 sekunde ili tako nešto se pritisne automatski to dugme, input select jednom i otpusti kontakt, i on je to odradio umesto mene. To me strašno nerviralo na početku i morao sam napravim jedan obično ovu automatiku neku. Dakle, ove dve žice su zapravo žice za prekidač, one odu u kratki spoj kad relej se uključi, i plus imam napajanje, našao sam ovde, morao sam da presečem ovu žicu, jer nisam sproveo gde treba, nego sam iskratio malo, to ćemo da zalemimo opet tu. Znači imam 6 V, minus je zajednički za prekidače i za napajanje ovog releja, i ne mogu da kažem plus, ali druga strana prekidača kad se spoji na minus, on ukapira da sam pritisao to određeno dugme, odnosno input select, gde sam našao koji su kontakti za njega. Znači to je ok, super, radi. Što se tiče ovih kondenzatora, nisam ih još proveravao, proverit ćemo. A ovu pločicu možda bi mogao negdje da montiram. Ovo sam stavio zaštitu radi fore od kuhinjske folije, čini mi se da je ovo ona kartonska rolna. Znači, sad kad sam sve rasturio, malo mi glupo da to opet bude tu. Vidjet ćemo da nađemo neko mesto prikladno eventualno. Imamo ovako napajanje, glavno 220, koji ide ovdje na ovaj standby trafo. Znači ovaj uređaj ima standby mod koji ograničava struju na nekih 0,6 W konstantno, što znači da se pali samo ovaj trafo i on je non stop upaljen, a preko ovog releja kad stisnemo dugme da se upali, pali se glavni trafo koji ide na pojačalo. Znači to je stara fora i dobra fora za uštedu energije u suštini. Ovaj trafo nije svičarski, nego je obično linearno napajanje. Ovo je glavni relej koji pali uređaj ili gasi ovaj uređaj ako dođe do nekih problema u njemu, znači i kao zaštita postoji tu. Ovo je glavni modul za napajanje, šta kaže, model je RSN 307M42, 4 kanala. Oni su radili odličnu foru ovde, to mi se mnogo sviđa, što ovaj levi i desni kanal ima u stvari 4 pojačala, odnosno 4 kanala, po 2 za svaki kanal, s tim što jedan je za visoke tonove i srednje, jedno pojačalo, a drugo pojačalo je za niske tonove, kako za jedan, tako i za drugi kanal. I šta su oni tu u stvari uradili? Napravili su aktivnu skretnicu i nije bilo potrebe da se zbog toga stavlja skretnica u zvučnike, nego odmah ovde digitalno, na digitalnom nivou, da tako kažem, je urađeno, što znači mnogo manji delovi i manje snage i jeftinija varijanta. Tako da ovaj audio signal koji dođe do tu prođe kroz nju i onda se ti isfiltrirane frekvencije pojačavaju na jednom pojačalu, srednji i visoki, a druga filtracija tog signala ide gde prolaze samo niske frekvencije na drugo pojačalo, tako za oba kanala. I mislim da je to super fora i treba imati normalno i malo specifičnije zvučnike.
Znači na zvučnicima treba isto da imamo dva ulaza za srednje i visoke i za niske tonove. Sad ćemo ovo dočistimo, dusisamo. Vidim da je ovo neka malo kao rđa počela po ovim gvozdenim delovima i po ovom kućištu za tuner. To nećemo pipamo ništa, radi sve ok. Samo ćemo lepo dočistimo jer ova prašina je glavni problem za hlađenje ovih elemenata. Pa što manje prašine bolje se hlade i duže će da traju. Termalna pasta je u dobrom stanju, iako je stara 30 i nešto godina, ali svakako, pošto sam je obrisao i očistio s onog hladnjaka, stavit ćemo novu termalnu pastu za ovaj Power Amplifier. Što se mene tiče, najbolje su ono tranzistori, ali to je starinsko. Tako je kako je, imamo hibridno kolo i to je to. Ovaj je konektor u problemu, što se tiče onog što se gasi ponekad uređaj. I ovdje se vidi lepo da ovi kontakti nisu baš ravni. Očistit ćemo ih, ne vidim da su nešto oksidirali, mada možda malo jesu. Ali dobro, očistit ćemo i nategnut ćemo ove feder kontakte, da tako kažem. I mislim da će to biti ok. Ajmo da usisavamo. Uvijek treba da pregledamo ove za hladne lemove ove kontakte, ali ono što je najvažnije to ovo što se greje u stvari najviše, a to je ovaj power chip. I koliko vidim, ima nekoliko lemova koji samo što nisu pukli. Znači greje se, hladi se, greje se, hladi se, to je normalno. Poslije 30 godina hoće neki lem da popusti. Prelemit ću sve ove kontakte i ono što sam primetio da je možda još i veći problem, a to je ova pločica ovdje koja se vidi da se baš diskolorisana. I sem toga, evo ga ovaj otpornik, samo što nije izgoreo. Znači, pošto sve radi, računam da je ok, ali ipak ćemo da uzmemo da vidim koji je taj otpornik i po šemi veze, mada bi možda mogu i da ga izmerim, ali to sigurno nije mnogo tačno, pošto se mnogo greo i moguće da je promašio svoju vrednost. Znači vidjet ću šemi veze imao dostupno na internetu i obavezno ove kondenzatore ću da pregledam, jer su odmah kod izvora toplote, a kondenzatori ne vole toplotu. Znači moguće da su ovi poprilično izgubili ovu svoju vrednost. Proverit ćemo to. I proverit ću naravno i ove ostale kondenzatore. Vidjet ćemo ovaj lepak da li je postao provodljiv, pošto vremenom hoće to da se desi. Ako jeste, ogrebat ćemo ga i stavit ću silikon da se ne mrdaju kondenzatori, to zbog toga služi. Usisao sam, ali ova prašina baš je uporna, a sad da ga peremo u alkoholu i tako nešto, to mislim da je bilo preterano sad u ovom trenutku. Da nađemo gde je onaj otpornik, ja sam ga izmerio, skinuo sam ga, kaže 220 ohma. Sad on bi trebalo bude negde na regulator pločici, to je ispod ovog hladnjaka. Idemo redom da je nađemo. Ovo je tuner iz dva dela, nije ni ovo, verovatno da je izdvojena negde. Glavna ploča, pretpostavljam da je ovo.
Jeste, to je ova pločica. Znači imamo, ovdje piše na pločici R765, a on je, evo ga, R765, kaže 220 ohma, znači u redu je. Gdje sam otišao? Evo ga, R765. ...220 ohma, u redu je, ali i pola vata, kaže, a ovaj ovdje je četvrt vata, sasvim sigurno. Znači to moramo zameniti. Ovaj kondenzator je 20% manji kapacitet, njega sam zamenio. Ovaj je potpunosti otvoren kondenzator, a ovaj sam ostavio kao i ovaj jer su u redu. Znači ovaj je u potpunosti otvoren, ničemu ne služi, a i vidi se da se svukla malo ova folija, jer on je bio odmah od tranzistora ovdje gdje se najviše greje. Znači evo ga taj zamjenski i ovaj malo veći, odnosno duplo veća kapacitet od ovog, ne smeta mu ništa i 25 V malo veći napon, to je ok. I ovamo, evo ga ovaj otpornik smo skinuli, znači meni izgleda sumnjivo, tamo piše lepo pola vata treba se stavi, ovo je četvrt vata. Naći ću 220 ohma zamjenski i to da zamenim. Evo ga 220 ohma, ja mislim da je ovo 1 W ili čak 2 otpornik. Pošto su mi bile kratki ovi izvodi, vezao sam ga tamo gdje treba, samo na drugu stranu što se kaže. U suštini i bolje, ovaj kabel ovdje je blokirao toplotu tu, pa vjerovatno da moguće da i to je jedan od razloga zašto se je pocrneo onaj originalni. Znači ovdje nema smetanja za hlađenje, još plus je veće kapaciteta, odnosno izdržljiviji, jači. Na ovoj ploči sam prekontrolisao, dobri su ovi kondenzatori. Znači u stvari ostaje mi još samo tuner, neću da pipam, dobro radi, zadovoljan sam, tačno sve ok. Drži stanice, memorija, znači sve ok. Imam još samo ove kondenzatore, ESR ću da proverim na ovim manjim kao i ostalo sve što sam radio, a za ove velike skinut ću ih i da proverim i kapacitet. Zamenio sam 4 kondenzatora, mogu vam reći da su bili otprilike na granici. Kapacitet im je opao za nekih 20%, što nije tako strašno, ali unutrašnji otpor im se povećao za jedno 5-6 puta od dozvoljenog, znači ova 3, ne znam gdje mi četvrti, negdje sam stavio, sam zamenio. Ostaje mi da stavim termalnu pastu na ovaj power chip, stavit ću i ovdje, iako oni nisu stavljali ovo i treba da ide dole na šasiju, da se hlade ovi regulatori napora, to ću da dodam i polako da vraćam sve na svoje mjesto. Tražim način na ovom tuneru da zamenim ovaj originalni radio konektor za antenu, ovaj FM, koji je manji nego ovaj običan standardni za televiziju. Nigdje ne mogu da nađem ovaj muški konektor za antenu, tako da vjerovatno ću da uzmem ovaj ženski antenski konektor, jack, i da probam da zalemim umjesto ovog. Biće malo igranja levo desno, ali evo već sam počeo ovdje da ga odvajam. Odlemim ova dva dole i mogu bi da skinem vjerovatno ovu oblogu, što bi mogo da iskoristim posle ovo umjesto toga. I ovaj centralni nekako da vidimo šta ćemo sa njim. Ovaj centralni ne moram ni da menjam, ovdje je raširen, ali može se raširi i ovdje. Evo ga, ovaj ovdje presečen deo stvari, tako da ako bi ga odmah nekako raširio, mislim da bi bilo to super. Zalemio sam ovaj ženski jack, muški ulazi bez problema, masa, malo pritisnemo da uđe onaj plus,
čvrsto, super. Zalemio sam ovdje ovo i masu, zalepljeno ovo ispod sa topljivim lepkom i prelemio ove opet kontakte pošto sam mrdo plastiku. Biće to super. Vreme je da vratimo sve nazad, ovo je sve oprano čisto. Pa da vidimo polako. Kako bi to ispalo, nadam se da je sve ok. Da ništa nismo ozeznuli. Idemo jedno po jedno. Našao sam način kako ću ovu pločicu da pričvrstim. Evo jedan šavčić, plastični deo da odbija od kućišta i sa druge strane ovog lima isto šavčić, tako da sad ćemo to da uradimo. Čvrsto, neće to nigdje. Super. Ovaj deo je kompletiran. Znači sve je ušafljeno, sve na svom mjestu. Prednji deo isto. Prelazimo na one plastike napred. I poslije ćemo da probamo. A plastike su ofarbane sveže. Ove ukrasne. Na tuneru i na equalizeru i na pojačalu.
Spreman je za testiranje. Sad ćemo da vidimo da li smo uspeli. Ja sam sve šafove zatvorio, zavrnuo, što ne bi trebalo da radim jer računam sve je to super, međutim uvijek postoji ono ali. Ajde, probat ćemo prvu struju, samo da ga uključimo, pa onda da vezujemo ove ostale stvari. A ovo gore su delovi koje sam zamenio, znači ovo je loš otpornik, nagoreo, potpuno isceđen kondenzator, ovi ovdje svi su pali u vrednostima kapaciteta, a pogotovo unutrašnjeg otpora. Za sad sve radi. Naravno nisam priključio još zvučnike, to ćemo kad budem postavio gdje će da stoji. Pripremljeni. Razvijeno. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!